يكون يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن. Maka pemuda-pemudi yang hidup di dalam ketaatan, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, merekalah yang akan di hari kiamat di bawah naungannya singgasana arsy Allah Subhanahu wa taala. وباقي الناس تحت حرارة الشمس. Dan orang-orang lain di bawah panasnya terik matahari. ذلك الموقف الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق قال الإمام الغزالي أنه يستمر 40 سنة. Dan di tempat itu yang mana panasnya parak lawan kepala manusia di hari kiamat itu akan terus selama 40 tahun. ونسأل الله السلامة والعافية. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari ونحشر وإياكم يوم القيامة تحت ظل عرشه. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di bawah singgasana arsy Allah di hari kiamat. ورجل قلبه معلق بالمساجد. Nah, di antara 7 golongan yang kedua adalah seorang laki-laki ataupun yang mana hatinya ini selalu terikat dengan masjid. يحب الصلاة دائما. Nah, dia suka sholat terus-menerus di masjid. من الرجال والنساء. Nah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. حتى النساء كذلك عندما تواظب على صلاتها تكون كذلك. Nah, begitu pula kalau binian juga menjaga sholatnya itu juga dapat kehebatan tersebut. والمقصود أداء الصلاة في أوقاتها. Nah, maksud ketujuh kama sigit itu maksudnya mengerjakan sholat itu tepat waktu. مع القيام بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها. Nah, besertaan bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi dia mengerjakan dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan kewajiban-kewajibannya, ditambah dengan sunnah-sunnah dan adab-adab ketika dia sholat. فمن العيب على طالب العلم أن يصلي لوحده. Nah, maka sungguh aib benar santri sembahyang sorongan, يترك صلاة الجماعة. kada berjamaah. أين العمل بالعلم؟ Nah, mana mengamalkan ilmu? يضيع على نفسه 27 درجة. Nah, miniernya merugiakan dirinya 27 derajat. لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. Sebagaimana diketahui salat jamaah itu mengungguli sembahyang sorongan 27 derajat. فمن العيب على طالب العلم أن لا يكون لديه سواك. Nah, di antara yang menyumpanakan santri kada bisi siwak. لأن السواك يضاعف الصلاة. Nah, karena siwak ini melipat gandakan pahala salat. ما شاء الله أرى أمامي كثيرا من طلاب العلم عندهم أسوكة. Dan alhamdulillah Anda melihat ada santri yang bisi siwak. بارك الله فيهم. Nah, moga Allah Ta'ala memberkahi kalian bisi siwak. واللي ما عنده سواك من هذا اليوم يحرص عليه. Nah, nang kada bisi siwak mulai hari ini inya udah berhimmat mencari siwak. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan 2 rakaatnya orang nang bersiwak sembahyang itu lebih baik daripada 70 rakaat orang sembahyang kada bersiwak. أن السواك يذكرك الشهادة عند الموت. Dan siwak ini nang mengolah kita itu ketika sakaratul maut ingat lawan 2 kalimat syahadat ويحفظك من الشيطان. dan melindungi daripada syaitan. اللهم اعصمنا من الشيطان وجنوده. Nah, semoga Allah Ta'ala melindungi menjaga kita daripada syaitan dan tentara-tentara syaitan. لأن كل إنسان له شيطان. Karena tiap manusia ini ada berisi seikong setan. يولد بولادته ويموت بموته. Dan lahir dengan lahirnya manusia dan mati syaitan tadi dengan matinya manusia. فالسواك يكون سببا للحفظ يحفظك الله به من الشيطان. Nah, dan siwak ini adalah sebab Allah Ta'ala menjaga dia daripada syaitan tersebut. والمعروف أن الشيطان كافر. Nah, yang mana diketahui syaitan ini kan dia kafir. ما رأينا الشيطان يأمر بخير يأمرون بالشر. Nah, kada ada pang syaitan yang menyuruh nang baik-baik, gawian syaitan menyuruh yang kada baik. وسئل ابن عباس رضي الله عنه هل يموت الشيطان؟ Nah, ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, setan itu bisalah mati. قال نعم إلا زعيمهم إبليس هذا ما يموت. Oh, nah. Setan itu kata Ibn Abbas bisa mati kecuali tentara-tentaranya iblis. إبليس بعدين يموت آخر الزمان. Nah, iblis kena meninggalnya udah di akhir zaman. إبليس كلما بلغ 1000 سنة عاد إلى سن 30. Oh, iblis itu kalau umurnya sampai 1000 tahun babulik pulang ke umur 30 tahun. لأنه سأل المولى سبحانه وتعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. Nah, karena iblis telah meminta lawan Allah supaya dia kada dimatiakan sampai hari kiamat. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Maka Allah Ta'ala jawab, ikam iblis saya akan kutunda umur ikam kematian ikam kecuali karena sampai hari kiamat akan datang waktunya. ولم يسلم من الشياطين أحد إلا 2. الشياطين كلهم كفرة إلا 2 أسلموا فقط. Cuma setan ini semuanya kafir kecuali 2 aja yang kada kafir. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في الحديث
قال إن الله فضلني على آدم بخصلتين. Nah, Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala ini melebihkanku dari selain manusia yang lain itu ada dua sifat. أن زوجته تأمره بالمعصية وزوجاتي قال أن آدم زوجته كانت سببا طاعته على المعصية وزوجاتي سببا على الطاعة. Nah, kata Rasulullah, kebanyakan istri Ibn Adam manusia itu menyebabkan seseorang itu mengerjakan maksiat. Tapi istriku, kata Rasulullah, menyebabkanku berbuat taat. قال الشيطان يأمر بشر إلا الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأمر إلا بخير. Nah, dan seluruh setan Ibn Adam itu manusia itu menyuruh yang kada baik kecuali setannya Nabi Muhammad, maka setannya ini menyuruh yang baik-baik. قال الله حفظني منه فأسلم. Nah, karena kata Rasulullah, Allah Ta'ala memeliharaku dari syaitan tersebut, maka dia masuk Islam. وهذه تكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم. Nah, maka dia bersama Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW. هناك شيطان آخر قد أسلم. Dan ada setan yang lain yang telah masuk Islam. ذكره الشيخ ابن حجر في كتابه الفتاوى الحديثية. Nah, disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah. الشيخ ابن حجر الهيتمي. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. قال اسمه هامة ابن إبليس. Ada setan yang masuk Islam tadi ngarannya Hamah bin Iblis. هذا هامة ابن إبليس وفقه الله للإسلام. Nah, ini Hamah ini Allah Ta'ala berikan dia taufik untuk masuk Islam. قال أدرك سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. Nah, si Hamah ini bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam. وأسلم بسيدنا نوح. Nah, maka dia masuk Islam di hadapan Sayyidina Nuh alaihi salam. وقبل ذلك حضر الفتنة التي كانت بين قابيل وهابيل عندما قتل قابيل أخاه هابيل كان حاضرا. Nah, dan si Hamah ini dia hadir ketika terjadi percekcokan antara Qabil lawan Habil, anak Nabi Adam, yang mana Qabil membunuh Habil. Si Hamah ini hadir waktu itu. وما من نبي إلا آمن به آمن سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Maka si Hamah ini tidak bertemu suatu nabi kecuali dia beriman lawan nabi tersebut. وعندما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. Nah, ketika bertemu lawan Rasulullah maka dihabarkan oleh Rasulullah dengan cerita itu. وبلغه سلاما من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عندما التقى بسيدنا عيسى قالوا بلغ محمدا مني سلام. Dia habarkan si Hamah menceritakan ceritanya dan beliau menyampaikan salam dari Nabi Isa karena Hamah pas bertemu lawan Nabi Isa, dan Nabi Isa Hamah mun tetamu lawan Nabi Muhammad sampaikan dariku salam, lalu disampaikan kepada Rasulullah salam Nabi Isa. والنبي صلى الله عليه وسلم علم هامة بعض سور القرآن الكريم. Dan Rasulullah melajarinya sebagian surah Al-Qur'an. علمه سورة الواقعة. Dan Rasulullah ajari dia surah Al-Waqi'ah. هذه سورة الواقعة ما شاء الله فيها تسهيل للرزق. Nah, di antara kelebihan surah Waqi'ah adalah memudahkan mendapatkan rezeki. نحافظ عليها كل يوم. Kalau dia lazimi setiap hari. وخصوصا النساء أرى أمامي ما شاء الله هنا بنات. Nah, terlebih lagi bagi perempuan-perempuan binian-binian. Ini kan di hadapanku Jisidin ada binian-binian nih. النبي صلى الله عليه وسلم قد خص النساء وحثهن على قراءة سورة الواقعة. Karena Rasulullah itu menyuruhkan benar bagi setiap binian itu membaca surah Al-Waqi'ah. كما جاء في حديث الديلمي عنه صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana dalam riwayat Ad-Dailami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغناء. Nah, Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, ajarilah wahai kalian umatku, perempuan-perempuan kalian itu membaca surah Waqi'ah. Sesungguhnya surah Waqi'ah adalah surah kekayaan. سورة الواقعة سبب لتسهيل الرزق. Nah, surah Waqi'ah adalah penyebab kemudahan mendapatkan rezeki. ينبغي لطالب العلم كل يوم يواظب عليها. Nah, jadi sepantasnya seharusnya bagi santri itu tiap hari membaca surah Waqi'ah. النبي صلى الله عليه وسلم علمها هامة هذا. Nah, jadi Rasulullah mengajari surah Waqi'ah ini kepada si Hamah bin Iblis tadi. كذلك علمه سورة المرسلات. Dan Rasulullah juga ajarkan si anak iblis tadi surah Al-Mursalat. وعلمه سورة عما يتساءلون. Dan surah Amma Yatasaalun. وإذا الشمس كورت. Idza syamsu kuwirat. وعلمه الإخلاص والمعوذات. Dan Rasulullah ajari juga si Hamah ini surah Ikhlas dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. هذان فقط اللذان أسلما باقي الشياطين كلهم كفر نسأل الله السلامة والعافية. Jadi cuma dua syaitan ini aja yang Islam, sisanya syaitan itu kafir berataan. فأنتم احرصوا على طلب العلم النافع مع العمل.
Nah, jadi antum cangkali mengaji ilmu yang manfaat besertaan diiringi lawan amal. ولا إذا كان العلم طالب العلم عنده خشية المولى سبحانه وتعالى فهو أشبه بالشيطان. Jadi kalau santri hatinya kadada takut lawan Allah ini paling mirip tuh lawan setan. لأن إبليس هذا لديه علوم كثيرة. Karena iblis tuh banyak diisi ilmu. ولكنه لا يستفيد منها. Tapi iblis banyak diisi ilmu tapi kadada mengambil faedah lawan ilmunya. لماذا؟ Kenapa? لأنه ينقصه شيء واحد. Karena iblis punya kekurangan sebuting. وهي الخشية. Karena apa? Yaitu adalah kadada bisi takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang ulama, yang alim. فإبليس لا ينتفع بعلمه. Tapi iblis kadada mengambil manfaat lawan ilmunya. لأنه عصى المولى سبحانه وتعالى وأبى أن يسجد لآدم. Karena iblis maksiat kepada Allah dan inya kada mau sujud lawan Nabi Adam. ولم تكن لديه خشية من المولى سبحانه Nah, وتعالى. itu sebabnya inya karena kadada berisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فيكون أشد الناس عذابا يوم القيامة. Maka jadilah dia ada orang yang paling keji azabnya, paling kejam azabnya di hari kiamat. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan seseorang yang paling besar azabnya di hari kiamat adalah orang alim tapi ilmunya kada memberi manfaat segeninya. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dan memberi manfaat dengan ilmu yang kita dapat. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعوذ من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Dan Rasulullah di dalam sebuah doanya Nabi Muhammad itu berlindung kepada Allah daripada ilmu yang kada manfaat. Lalu Rasulullah mengucap, Allahumma ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang kada manfaat. فلا يكون الإنسان مغرورا بالعلم. Maka kalau jadi manusia jangan tertipu lawan ilmu. بل يكون دائما على خوف من المولى سبحانه وتعالى. Akan tetapi hatinya selalu takut lawan Allah Subhanahu wa taala. فإبليس عالم ولم ينتفع بعلمه. Nah, iblis itu alim tapi nya kada mengambil manfaat lawan ilmunya. لا يغتر الإنسان بعبادة يعملها وإنما دائما يرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يقبلها. Dan juga jangan tertipu lawan amal-amalan yang banyak. Akan tetapi inya senantiasa berharap semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadahnya. لأن الغرور من أعمال الشيطان. Karena tertipu-tipu daya dengan kelebihan itu adalah amalia syaitan. إبليس كان عابدا فاغتر بعبادته. Iblis itu bahari ibadah benar, tapi inya merasa bangga maka tertipu lawan ibadahnya. إبليس كان يعيش في السماء الدنيا. Iblis itu hidup di langit. وكان يعبد المولى سبحانه وتعالى. Dan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وما موضع شبر في السماء الدنيا إلا وله فيه كذا سجدة المولى سبحانه وتعالى. Tidak ada satu tempat di langit pertama, maka satu jengkal aja dah di langit itu kecuali di situ ada bekas sujudnya iblis laknatullah. فترة طويلة عبد الله سبحانه وتعالى إبليس هذا. Masa yang panjang iblis itu beribadah kepada Allah Ta'ala. قال الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن إبليس قد عبد الله سبحانه وتعالى 200,000 سنة. 200,000 سنة. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menyebutkan iblis itu telah beribadah kepada Allah 200.000 tahun. هل انتفع بهذه العبادة؟ Tapi apakah iblis dapat manfaat daripada ibadahnya? لا لأنه لم يخشى المولى سبحانه وتعالى. Sama sekali kada dapat manfaat karena inya kada takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hambanya adalah hamba-hamba yang alim. فإبليس عبرة لنا. Maka iblis itu adalah sebuah pelajaran untuk kita sebarataan. عبادة فترة طويلة ما نفعته هذه العبادة. Ibadah sing lawasan tapi kada ada manfaatnya. من من الأنبياء أو الأولياء والصالحين عبد الله هذه الفترة الطويلة. Maka kita adalah para nabi atau orang soleh nang beribadah suah nang 200.000 tahun tuh. ولكن الإنسان يكون دائما على خوف وخشية من المولى سبحانه وتعالى. Tapi manusia sekalipun lebih sedikit inya takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. بين الخوف والرجاء. Antara takut lawan mengharap. يرجون رحمته ويخافون
عذابه mengharap rahmat Allah dan takutan lawan azabnya Allah. وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من العلماء. Nah, maka buhan pian tu barataan berdoa lawan Allah, mudahan Allah menjadikan buhan pian jadi orang alim. وأن يكون عملك مقبول عند المولى سبحانه وتعالى. Dan semoga amalan buhan pian itu diterima kepada Allah. والمولى سبحانه وتعالى يقبل الدعاء. Nah, karena Allah Ta'ala tuh menerima amun kita berdoa. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Karena firman Allah, jar Allah Ta'ala berdoa lawan aku, maka aku kabulkan doa kalian. إذا كان المولى سبحانه وتعالى قد قبل دعاء إبليس الكافر قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قبل الله دعاه وهو كافر، فما بالنا نحن المسلمين عندما نتوجه المولى سبحانه وتعالى فنرجو منه القبول. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima doanya iblis. Iblis ini kafir, yang mana iblis meminta lawan Allah semoga umurnya ini panjang sampai hari kiamat, dan Allah Ta'ala terima doanya iblis. Padahal inya orang kafir. Apalagi kita yang beriman, bagaimana kalau kita yang beriman ini bertawajjuh, berhimat berdoa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالشان كل الشان في العمل بالعلم. Maka yang paling terpenting itu adalah mengamalkan ilmu. أي سنة تتعلمها اعمل بها. Sunnah apa aja yang sudah dipelajari itu amalkan. أي أدب تتعلمه اعمل به. Kalau apa aja adab yang sudah dipelajari amalkan. حتى يظهر عليك نور العلم. Sampai tampak dari diri buhan kalian itu cahaya daripada ilmu. لأن العلم نور. Karena ilmu pada hakikatnya adalah cahaya. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah syairnya, aku mengadu kepada guruku Waqi akan lemahnya hafalanku ngalih bah hafal. Lalu ujarnya Waqi, beliau mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat, dan Imam Waqi menjelaskan kepadaku sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahayanya Allah tidak bakalan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Al-Imam Syafi'i yashtaki min du'f al-hafidhah. Ya, karena Imam Syafi'i mengadu kepada guru beliau lemah hafalan. وهو يحفظ كل يوم 100 صفحة. Karena biasanya Imam Syafi'i itu tiap hari menghafal 100 halaman. حفظ القرآن العظيم وهو في سن 7 من عمره. Sudah hafal Quran sidin umur hanya 7 tahun. ونحن كم نحفظ كل يوم؟ Kita berapa sehari kau menghafal berapa lembar? الإمام سفيان بن عيينة بلغ سن الإفتاء وهو في سن 4 من عمره. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau ini sudah jadi mufti umur hanya 4 tahun. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف حديث، مليون حديث بأسانيدها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Imam Ahmad bin Hanbal tuh hafal 1 juta hadis. Bukan hanya hadisnya, tapi lawan sanad-sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن كم نحفظ من الأحاديث؟ Kita berapa hadis sudah hafal? على الأقل يحفظ طالب العلم 40 حديثا. Paling sedikit santri itu hafal 40 hadis. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عن أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. Karena hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang hafal 40 hadis dari umatku, maka aku akan jadi pemberi dia syafaat dan saksi dia di hari kiamat. وفي رواية أخرى من حفظ عن أمتي 40 حديثا كان عالما. Dalam hadis yang lain, siapa yang hafal 40 daripada umatku, maka dia menjadi orang alim. فأنتم احفظوا الأحاديث. Maka buhan napian tu baratan hafali hadis. واحفظوا ما استطعتم من سور القرآن العظيم. Dan hafali Al-Quran semampunya. وأن حفظت القرآن العظيم كله فهو أمر طيب حسن عظيم. Kalau hafal beratan tuh ya bagus lagi, lebih mantap lagi tuh. Yang perkara yang bagus. وتكون أهل القرآن العظيم. Maka jadilah buhan pian tu jadi ahli Quran. ومن العيب الكبير أن يكون طالب علم يمر عليه يوم يومان 3 أيام ما يقرأ قرآن. Paling aib benar, menyumpanakan benar santri sehari 2 hari sampai lewat 3 hari kadada lalu mengaji Al-Quran. عيب كبير يمر عليه كل يوم ما تقرأ سورة ياسين. Supan benar sehari kada baca surah Yasin. سورة ياسين سورة عظيمة. Itu termasuk surah Yasin ini surah yang agung besar. تعدل 10 ختمات. Setelah 10 khatamah. وهي قلب القرآن. Maka Yasin ini adalah hatinya Al-Quran. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan setiap sesuatu itu ada hati intinya, dan hati inti Al-Quran adalah Yasin. من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات.
Maka siapa yang membaca Yasin, dia itu seakan-akan mengkhatamkan Quran 10 kali. كذلك سورة تبارك الملك عيب كبير طالب العلم يمر عليه اليوم ما يقرأ سورة تبارك Dan الملك. itu juga membaca surah Tabarak. Kekurangan besar, aib benar santri tiap hari ini lewat kadang membaca surah Tabarak. وهي المنجية والمانعة من عذاب القبر. Karena surah Tabarak ini penyelamat dan penolong dari azab kubur. من أراد أن يكون قبره روضة من رياض الجنة فليواظب كل يوم على قراءة سورة تبارك الملك. Siapa yang hendak kuburannya itu jadi taman surga, maka inya cangkal mengamalkan surah Tabarak tiap hari. والخلاصة من هذا الكلام كله على طالب العلم أن يعمل بعلمه. Dan rangkuman semua yang saya katakan kata beliau adalah umumnya jadi santri itu mengamalkan ilmunya. من حين يستيقظ إلى أن ينام. Dari inya bangun guring sampai guring pulang. النبي صلى الله عليه وسلم رتب لنا أذكارا وأورادا وآدابا من حين أن نستيقظ من النوم من أن نقوم إلى أن ننام. Karena Rasulullah sudah menyusunkan segan kita itu baca-bacaan, zikir-zikir itu dari kapan? Dari kita bangun guring sampai guring pulang. Disusun dari oleh Rasulullah SAW. وكلها تدرسونها وتتعلمونها. Nah semuanya ini kan sudah buhan pian pelajari ya lah. آداب الاستيقاظ من النوم، آداب دخول الخلاء، آداب الخروج من الخلاء. Nah, doa apa? Adab-adab bangun guring, adab masuk WC, adab keluar WC. دخول المسجد، الخروج من المسجد. Nah masuk masjid, keluar masjid. دخول المنزل، خروج من المنزل. Masuk rumah, keluar rumah. آداب الأكل، آداب الشرب. Nah, adab ketika makan, adab ketika minum. آداب لما تمشي في الشارع ماذا تفعل؟ Kalau berjalan di pinggir jalan, apa yang harus kita lakukan? Apa adabnya? افشوا السلام بينكم. Nah, sebarkan salam antara kalian. حتى عندما تجلس هناك آداب للجلوس. Nah, hatta sampai-sampai ketika kita duduk pun ada adabnya. تجلس وأنت متأدب مستقبل القبلة. Nah, di antara adab duduk, kita duduk tuh menghadap kiblat. وفي الحديث خير المجالس ما استقبل فيها القبلة. Nah, karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan paling bagus tempat duduk itu adalah yang mana itu menghadap kiblat. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استقبال القبلة يقوي النظر. Karena Imam Syafi'i mengatakan menghadap kiblat itu menguatkan pandangan. واستدبار القبلة يضعف النظر. Dan membelakangi kiblat itu melemahkan pandangan, penglihatan. فبارك الله لكم في طلب العلم في هذا المعهد. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi kami dan kalian pada menuntut ilmu di tempat ini. ووفقكم المولى سبحانه وتعالى للعمل بالعلم. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kalian untuk mengamalkan ilmu. وحشركم الله يوم القيامة في زمرة العلماء. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kalian semuanya di kumpulan orang-orang alim. العلماء العاملين. Ulama yang mengamalkan ilmunya. المخلصين. Yang mereka ikhlas. الفائزين. Yang mereka beruntung. بعلم اليقين. Dengan ilmu yang penuh keyakinan. وعين اليقين. Dan ainil yakin. وحق اليقين. Dan haqqil yakin. وأن ينفع الله بعلومكم في جميع البلاد وجميع العباد. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu kalian bermanfaat di setiap tempat, di setiap daerah. اجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita pembuka-pembuka pintu kebaikan, penutup-penutup pintu keburukan. اجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من أبرك الأمة للأمة. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita umat yang paling berkah kepada umat yang lain. ومن أنفع الأمة للأمة. Dan yang paling manfaatnya umat kepada umat yang lain. آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Rabbil alamin. Itu aja dapat disampaikan, salah khilafnya mohon maaf, barilaan barataan. Itu aja ya lah, barilaan. Afu minkum. Syukran kasir ala nasaihikum ya Habib. Ayuhat tullab, anna amamana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi Al-Idrus wa hu min Tarim Rais Munsid Rais Hadrah fi Segap sah? Khadimus Segap. Naqulu lakum walau muakhar marhaban ahlan wa sahlan bi kudumikum, natasharraf bi ziyaratikum ba'da hada.
نفوت يا باسمي رسمي منكم هذا اسمه. أيوة. محمد إروان. نسأل الله أن يبارك في هذه البنت حنيفة نور الأغنياء بنت محمد إروان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبتها نباتا حسنا، وأني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اللهم احفظها، اللهم انبتها نباتا حسنا، اللهم اجعلها من العابدات القانتات التائبات، واجعلها من أهل العلم من أهل الخشية، وافتح عليها فتوح العارفين، فقهها في الدين. الله يعلمها التأويل، يصلح الأحوال الظاهر باطنا. والله يحقق فيها نيات النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ويحقق فيها نيات والديها، يحفظها من شياطين الإنس والجن، يحفظها من السحر والصرف والعنان، من السرق والحرق والغرق والقلق والأرق، من الأمراض والاعتراض، الحوادث والكوارث، من الهموم والغموم والسموم، ويقينا وإياكم عذاب السموم. يبارك في أولادنا وفي جميع أولاد المسلمين، يحفظهم ويحرسهم من شياطين الإنس والجن، على الهداية والعناية والرعاية، على أمراض الولاية، وطول العمر في طاعة المولى سبحانه وتعالى. يجعلها من الذاكرين الشاكرين، ويدفع عنها وعن أولادنا وعن جميع المسلمين شر الناكرين الماكرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.